الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل درسنا في هذا الكتاب. قال المؤلف رحمه الله: باب الأضاحي. أضحية جمع نمده أضاحي. ضحية قال ندقم ضحايا كهدية وهدايا يتجمعان. سيعرف لنا الأضاحي جمع أضحية بضم الهمزة ويجوز كسرها. أضحية مبالال لالو، ويقال ضحية وضحايا وأضحات وأضحى كأرطات وأرطى. يجب اللغة استماروا أضحية ضحية أضحات أردت اللغة والشالوات بايهون. أضحية كال بأضاحي الجمعات. ضحية كالن مفرد لاي ضحايا يتجمعال. أضحات كالن دقم مفرد تائت بمتال يتجمعال أضحى يبالال. كأنها اشتقت من اسم الوقت الذي شرع ذبحها فيه كالزايت يا زينات قالوا، وبها سمي اليوم يوم الأضحى. نقول عيد الأضحى نلالن، يوم الأضحى نلالن، يا أضحية متاردبت كان مالتنا وقتهم يوضح عليه السلام. وده حكم سيقابو. وأجمع الأئمة على أن الأضحية مشروعة بأصل الشرع. نقول أضحية بديناتين يتدنقق مشروع بمهنو باتك على أئمة يسمع مال. أضحية مشروعة أيدلتش مميل يلم بايهون مشروع ستون ويم مشروعة ستون حكمها واجبنا ويسنانا الصلاة يخالفال. واختلفوا في وجوبها. أضحية واجبنات سنانات إلا يالو بلنا. انقدي قول الجمهور الأكثر الذي عليه الأكثر أنها سنة مؤكدة. أضحية من دنات نميل سنة مؤكدة تنكر على سنانه استطاع يالو سو أيتهم نبياتنا صلى الله عليه وسلم في الأواخر نامت على حديث ضحية ما رد يشال يالا رد مسججاتنا يمتالوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم بما تعالى حديث الزهو بلغ ليس لذلك كبد على بابال سلونا يشال ما رد اللبه. وجوب بمبالو انقدي عندنا إماج كالإمام أبي حنيفة رحمه الله واجبانات هلالو، لكن الإمام أبا محمد بن حزم الظاهري قال لا يوجد أحد من الصحابة قال بوجوب الأضحية. يمكن كباد وقتنا يا شباب بصحابتنا أقوال قطق عليه ما اكو كبارنا تلك جهد يطيقال. እሳቸው ምን አሉ? ከصحابዎች من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية واجبنات على صحابي يلم قالوا ابن حزم الظاهر. سلازه قول الجمهور راجح السنة وسنة مؤكدانات. طيب، واتفقوا على أن المرض اليسير في الأضحية لا يمنع الإجزاء. نقول أضحية متاردات بقيم هنا في الليلة كنزل من الأنعام الثلاثة تنش من بنوربات شقر اللوم كأضحية أي كلكلم بملوم اسمع مالوالو. وعلى أن الكثير يمنع لأنه يفسد اللحم. بالشتاء دقمو كبار بالشتاء كهنا لأضحية التبقى كم باتفاق الأئمة سقوان سلم يبلاشو كبار بالشتاء. وعلى أن الجرب البين يمنع الإجزاء وكذا العور. جرب ينقدي جرباتو لا يميقصلاتو أقرب ميلوت بالشتاء السوك على اللبات أينوا يتفاق هنا أضحية لا عندما تبقى اسمها مالو. وأجمعوا على أن مقطوعة الأذن أو الذنب لا تجزي. جروا يتقرط جراتوا يتقرط التبقى كان بلوال. وعلى أنه لا يجوز أن يأكل شيئا من لحم الأضحية المنذورة. تنذر وكهنا دقمو أضحية مياردو كذاك تنذروا أضحية سقام بلات عندما يكلم تسمام توال. وعلى أنه لا يجوز بيع شيء من لحم الأضحية والهدي نذرا كان أو تطوعا. متاردو أضحية دقمو هديم لهوني جلال ودزا ودي حرم وصدهم متاردو كالله
ከዛ የሆነ ከፊል መሸጥ እንደማይቻልም ይስማማሉ አሉ። وكذلك بيع الجلد يمتى الحديث لا قدوان مشط አይቻልም. وعلى أن البدنة والبقرة تجزئ عن 7 والشاة عن 1 በዚህም ይስማማሉ አሉ። እንግዲህ የሚታረደው ግመል ከሆነ ኡድሂያ የሚታረደው ወይ በሬ ከሆነ እንደተለመደው አንድ ግመል ለሰባት አንድ በሬ ለሰባት እንደሚያብቃቃ ይስማማሉ አሉ። ፍየል ከሆነ ያው ለአንድ ነው። አንድ ቤት ለአንድ ቤት አንድ ፍየል ለአንድ ሰው ኮማ ብቻህንም ብትሆን እንደዛው ነው። ኡድሂያ አርዳለሁ ብለህ ላጤ ከሆንክ አንተ ጋር ሰው ከሌለ ማረድ የምትችለው ምንድነው? በኡድሂያ መልክ ከሆነ አንድ ፍየል ለአንድ ነው። እንግዲህ ተይሲረን ነው። በተሰብም ቢኖር 3 4 ልጆች 5 6 7ም ቢኖሩ ቤትህ አንድ ፍየል ወይ አንድ በግ ካረድክ ኡድሂያ አረድክ ይባላል። طيب ያብቃቃሃል ማለት ነው። ከብትና ግመል ከሆነ ደግሞ እዚህ ላይ ያመጡት እንግዲህ ለሰባት ነው። አርጃሁስ ስለሆነ እንዳንዶቹ طيب ከብት ለሰባት ግመል ለ10 ያብቃቃል የሚሉ ይኖራሉ። ይሄ የሆነ ቀضያ ላይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አድርገዋል ተብሏል እንጂ ያለዛ አህዲይና ኡድሂያ ላይ ወደፊት ሐዲስ ንሱሶች ይመጣሉ ይያልን ነው። ግመልም ሆነ ከብት ለሰባት ሰው ያብቃቃል አንዱ። عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما وفي لفظ ذبحهما بيده متفق عليه وفي لفظ سمينين ولأبي عوانة في صحيحه ثمينين بالمثلثة بدل السين وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله أكبر. ده حديث كأنس بن مالك رضي الله عنه يتلالف حديثنا متفق عليه يالونه بخاري مسلم بس من منت زقبوتال بخاري لا 5535 حديثنا إلى في صحيح الإمام مسلم عن 1936 حديثنا إلى خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي المشهور أنس بن مالك ناتشو رضي الله عنه حديثنا يستلالف أن النبي صلى الله عليه وسلم نبياتنا كان نبروا يضحي أضحية يردو نبرا بكبشين بولت مكتوج كبش مالت انجدي مكت نلوالا الذكر كغنم انجدي وندو كبش بالال اسو مكت مالتنا كالراتشون سيابرارو أملحيني እንግዲህ ቡራ ቡሬ ሆኑ ነጭ በጥቁር ጥቁር በነጭ بايون الأملح هو الذي بياضه أكثر من سواده وفيه أقوال أخرى ሌሎችም አባባሎች አሉ እንግዲህ ነጭና ጥቁር የሆነ ከለራቸው ከጥቁሩ ግን ማን የሚያመዝን ማለት ነው ንጣቱ የሚያመዝን አምለህ ይባላል አንድ ሲሆን ሁለቱ አምለሐይ ስለዚህ ይሄ ከለርም ይፈልጋል ማለት ነው አቅረነይኒ ቀንዳማዎች የሆኑ ቀንድ ያላቸው የሆኑ ይሄንን ሞስ ያካተተ አፍضل አቅረነይን ማለት ቀንዳሞች የሆኑ አልአቅረን والذي له قرنان ዘላይ ቀንዳለው አሉ ሌሎች ደግሞ ቀርናኒ ሐስናዋኒ አው ሐሰነይኒ ጥሩ የሆኑ የሚያምሩ ቀንዶች ያሏቸው የሆኑ ስለዚህ ነጭና ጥቁር ሌላ የአኢሻ ሐዲስ የሶሒህ الإمام مسلم አለ የሆነ ከለር የጠቀሰ አላኩል الأحوال እንግዲህ ከለራቸውም ስጋቸውም የተሟላ በሆነ ቁጥር አጅራቸውም እየበዛ ይሄዳል ويسمي ሲያርዱ ቢስሚላህ ይሉ ነበር ويكبر الله أكبر ብለው ነበር የሚያርዱት ስለዚህ እንግዲህ ከብሽ መሆኑ ሴት ከመሆኑ ወንድ መሆኑ ይሻላል ቀንድ የሌለው ከመሆኑ ቀንድ ያለው መሆኑ አፍضل ነው ምን እንግዲህ ባፈጣጠር እኮ አንዳንድ
በተለይ በበግ በኩል ቀንድም አለ ፍየልም አለ በጌለል አጀም ይባላል ወንድ ከሆነ ሴት ከሆነች ጀማዓ ትባላል ጭራሽ ቀንድ ምን ያላለላቸው ያልተፈጠረላቸዋል ያብቃቃል ላኪን ቀንድ ያለው መሆኑ አፍضل ቀንድ ኑሮት ቀንደ ሰባራ ከሆነ እሱ አይሆንም በተለይ ሚደማ ከሆነ አይብ ነው ተብሏል እሱ አይሆንም ለካካና ካቴው አጀም ከሆነ የሌለው ከሆነ እሱ ላበሰቢ ويضع رجله እግራቸውን ያስቀምጡ ነበር አሉ ሲያርዱ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም على صفاحهما جمع صفحة وهي وجه الشيء وجانبه እንግዲህ በግራ በኩል ነው የምትንጋለለው ፍየልና ከብት በግ ተንጋለው ነው እንግዲህ የሚታረዱት እዛ ላይ እንግዲህ ለሷም አሪህ እንዲሆን ለሱም አሪህ እንዲሆን አንድ እግራቸውን ጎናቸው ላይ እንግዲህ ያዝ ያረጋሉ በእግራቸው ጎናቸው ላይ ይሄን ያስቀምጡ ነበር እግራቸውን ፍየሎቹ ወይ ሙክቶቹ ጎን ላይ صفحة مفرد ነው አሉ صفاح جمع ነው ያሉ ነው وهو وجه الشيء وجانبه ጎን والمراد صفحة عنق الكبش የከብሽ የዚህ ሙክቱ እንግዲህ አንገቱ ጎን ላይ ያስቀምጡ ነበር ማለት ليتمكن من الذبح على الوجه المطلوب وفي الحديث مشروعية التكبير عند الذبح بسم الله والله أكبر لفظ ودفيت يا مسلم متى وفي لفظ ذبحهما بيده في لفظ باند رواية لفظ لا بجاتشو عردواتشوال من رواية مال سلزه أولى وهم سويوا أضحية أميرد كهنا إذا كان يحسن الذبح أن يتولى الذبح بنفسه قربانه يتبالكونه بزاكا ودا الله سبحانه وتعالى يتقرب بت قرويه هنا عبادة إلا من إراقة الدم من حديث الله حديث لا فيه كلام كان بيبا ስለዚህ ቁርባ ስለሆነ ራስህ ማድረጉ አፍضل ነው ተውኪሉም ይቻላል ወደፊት የሚመጡ ሐዲሶችም አሉ حديث كما أسلفنا متفق عليه والإمام البخاري والإمام مسلم بسممنت في صحيحيهما يزقبوت حديثنا وفي لفظ بل إلى لفظ دقمو من الملال النزه المكتوش سيوصف سمينين يسبو يهانو سمينين انقدي بسين كوانا بكبشين أملحين أقرنين سمينين يسبو مالت سبي اللاتشو مخي اللاتشو يهان سمينين طيب قال البخاري في صحيحه بفتح نوم يامته عسرنا زتني قص لا إلى الفتح الباري باب أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين بلو سيابكا من الال ويذكر سمينين قلت رواه ابن ماجه من حديث عائشة وأبي هريرة ابن ماجه اللو سونغري صستشان لمثو هياه للتنى حديث بسند حسن سمينين ملو اللف السلايا اللال سلزي يسبو مالتنا بالسين كوان ولأبي عوانة في صحيحه أبو عوانة انقد مستخرج له على صحيح الإمام مسلم الزا صحيح لاي من إلال ثمينين قدم يالنا بالسين نبر أهن دقمو بثاء بالمثلثة بدل السين يقدموا ثمينين نبر في أبي عوانة دقمو يتوروا ثمينين كوانا دقمو ثمن مالتكو بالرواقع مالتنا ስለዚህ ሰሚነይን ማለት ውድ የሆኑ ማለት ነው ቢሸጡ ሲሸጡና ሲገዙ ምን የሚያረጉ ማለት ነው ዋጋቸው ውድ የሆነ ይሄም ሙጋላት ውስጥ ሳይገባ ትንሽ ገንዘባቸው ከፍ ያለ መሆናቸው እንግዲህ ተፈላጊ መሆኑን ከዚህ ሪዋያ እንጠቀማለን وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله أكبر قدموا لا ويسمي ويكبرون نبر بزا فانتا ليلا رواية لاي نبياتين صلى الله عليه وسلم سياردو بسم الله والله أكبر بلو نوم ياردو تمين قدم تبالو راسو قطر لاينو يالو عندي شي زتيمة سلسة سدستانيا حديث بزه لفظ مسلم لاي تقيتوال سلزة وضحية انقدي مشروع مهونو من الأنعام الثلاثة انجاي هونم تبلوال قدي وضحية ردالو يالا ويكا قمل ويكا فيل وي تكبت ليلا يلم علم يلوالو رواياتك ضعيفوች ናቸው ስለዚህ من الأنعام الثلاثة
أضحية يتارد الأفضل يتناو لا يالو سوتش እንግዲህ على كل الأحوال تذبح ما تيسر لك ከነዚህ ከሶስት አይነቶች ያገኘኸውንና አላህ የሰጠህን ኢኽላስ አድርገህ ኡድሂያ ማረድ መሽሩዕ መሆኑን ከዛ ሐዲስ እንረዳለን። እንግዲህ እዛ في صلاة الجمعة ብዙ ጊዜ የምናሳልፈው ሐዲስ አለ። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የጁሙዓ ቀን ተዘጋጅቶ ማለት ብሎ في الساعة الأولى የሄደ فكأنما قرب بدنة ይላል። ሁለተኛው ሰዓት ላይ የሄደ فكأنما قرب بقرة ሶስተኛው ሰዓት ላይ የሄደ فكأنما قرب كبشا አራተኛው ላይ የሄደ ደጃጃ አምስተኛ ላይ የሄደ كأنما قرب بيضة ከዛ በኋላ የሄደ እንግዲህ ኢማሙ ቢመጣበት ሰዓት ስለሆነ አስበቅያ ይጻፍለት ያንን ሐዲስ ይዘው الإمام الشافعي ሰዋቡ የሚበዛው ይሄ ሲሆን ነው ብለው ኡድሂያም ላይ ቢሆን ሐዲም ላይ ቢሆን በደና አፍضل ነው ይላል። ግመል ይሻላል። ቀጥሎ ደግሞ ምን ይሻላል ሊሉ ነው ከብት ይሻላል። ያንን ሐዲስ ደሊል አድርገው ሌሎች ደግሞ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡድሂያ ላይ አርደዋል የተባለው አሁን የቀራነው ሐዲስ ምን አረዱ እየተባለ ሙክት አረዱ እየተባለ ነው። ሙክት ማለት እኮ የፍየል እንጂ ወየበግ እንጂ የምን አይሆን የከብት ወየግመል ስለማይሆን እሳቸው ያረዱትን ማረድ አፍضل ይሆናል ይላሉ الإمام مالك على كل الأحوال المسألة فيها اجتهاد ያልነው ሰውየው የቻለውን ከሶስቱ አንዓሞች ያገኘውንና የቻለውን ማረድ ይኖርበታል። የቻለ ደግሞ መታው የለበትም። ያልቻለ ደግሞ ያሸባብ ብዙ ችግር ውስጥ መግባት የለበትም። ሰዎች እንግዲህ የማይጠናውን ያጠናሉ የሚጠናውን ይተዋሉ። ፈርዱን ምናምኑን እኮ እየታው እዛው ኡድሂያ ላይ ሲደረስ ጥቅም ስላላት ስጋ ስለሆነች ብዙ ነገር ውስጥ ይገባል። ሰው ብዙ ነገር ውስጥ አይገባም። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደውም ሲያርዱ ለኔ ለበተሰቦችም ደግሞ من ኡመቲ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡድሂያ ማረድ ለማይችልም ብለው ያረዱበት አጋጣሚ አለ። ስለዚህ አንተ ሐቂቀተን የለለህ ከሆነ ضحى عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ግን ይሄን ብለህ ደግሞ እሳቸው አርደውልኛል ብለህ ያገኘህ መታውም የለብህም እየተባለ ስለዚህ ዲናችን እኮ ይስር ነው። الدين ان هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين احد الا غلبه ስለዚህ በዛ አይነት መልኩ ተረድተን የቻለ ያርዳል። ለአላህ ደግሞ ምናቀርበውን ነገር መርጠን ማቅረብ አለብን። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተሟሉ ሙክቶች ያረዱ የተባለ ነው። ونواصل وله من حديث عائشة رضي الله عنها أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد ليضحي به فقال اشحذ المدية ثم أخذها فأضجعه ثم ذبحه وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثم ضحى به. الحديث رواه مسلم عن زتيمته سلسة سبعة حديث نوالو وقد اختصر الحافظ بعض ألفاظه እንግዲህ ሙክተሰር አድርገው ነው ያመጡት እየተባለ ነው። ይሄንን 1967 ቁጥር ላይ ሙስሊምን ለፍዝ ማየት ወለው ማለት አይሊ ሙስሊሚን መጨረሻ እንግዲህ ወፊ ለፍዝ ለሙስሊም ስለሆነ ያሉት ضمير ቃይዳችን ኢላ አቅረቢ መዝኩር ይመለሳል ስለሚባል ወለው አይሊ ሙስሊም من حديث عائشة يقدموا حديث እንግዲህ من حديث أنس ነበር ያሁኑ ደግሞ من مسند عائشة رضي الله عنها أمر بكبش نبياتين صلى الله عليه وسلم ሙክት እንዳመጡላቸው አዘዙ። እንግዲህ ወስፉን ተናገሩ። ወضحያ አላርድ ነው ከብሽ አምጡልኝ። ያ ከብሽ ምን ይሆናሉ? አቅራና ቀንድ ያለው ሙክት አንጡልኝ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እንግዲህ ቅድም አቅራናይን ይብለናል ሙሰና ይባላል።
ሁለቱም ያረዷቸው ሙክቶች ቀንዳማዎች ናቸው ያልን ነው። አንድ ሲሆን ደግሞ አቅረን ይባላል። ቀንድ ያለው ሙክት አምጡልኝ አሉ። ሌላ የጣኡ ፊ ሰዋት መሬት የሚረግጠው በጥቁር የሆነ ማለት እግሮቹ ላይ የእግሮቹ ከለሮች ጥቁር የሆኑ ማለት ነው። የጣኡ ፊ ሰዋት ማለት ወየብሩኩ ፊ ሰዋት በረከ ማለት ደግሞ እኮ ተኛ ተመሰገ ማለት ነው ሙክት። ስለዚህ የሚመሰገው የሚተኛው በጥቁር ከለር የሆነ ማለት ሆዱ ላይ ምን ያለበት ማለት ነው። ፍየሎች እኮ ሲተኙ አይታችኋቸዋል። በምንድን ነው የሚተኙት? በሆዳቸው እኮ ነው። እግራቸውን እጥፍ ያደርጉና ሆዳቸውን ወደ ታች አድርገው ነው የሚተኙት። ስለዚህ የሚንበረከከው በጥቁር የሆነ አይ ፊ በጥኒሂ ሰዋድ ወየንظሩ ፊ ሰዋት የሚያየውም በጥቁር የሆነ አሉ። ይሄ ደግሞ አይኑ አካባቢ እንግዲህ አንዳንድ ሙክት የከብትም ይኖራል የግመል والله اعلم ጥቁር ከለር አለው። አንዳንዱ ኩልዬ ይሆናል እዛ አካባቢ። አይኑ አካባቢም ያለው የሚያየው በጥቁር የሆነ አሉ። وينظر في سواد طيب يطأ معناه بأن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود ሶስት ሲፈስሩ እንግዲህ ምን አሉ? يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد ማለት ትርጉሙ አራት እግሮቹ ቀዋኢም ማለት እንግዲህ ቃኢማ ጀምዕ ነው። የሚቆምባቸው አራት እግሮቹ ከለራቸው ጥቁር የሆነ ቅድም እንዳልነው ሆዱም የሚመሰግበት የሚተኛበት ጥቁር የሆነ አይኑ ክብ አይኑ ዙሪያ ላይ ያለው ከለር ደግሞ ጥቁር የሆነ እሱን አምጡልኝ አሉ። ሊዩضحي به እንግዲህ ኡድሂያ ማረድ ፈልጊያለሁ ቀንድ ያለው አሁን የተባሉ ከለሮችን ያካተተ ሙክት አምጡልኝ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አመጡላቸው። ይሄን አይነት ሙክት ከገበያ ተፈልጎ ተገዝቶ መጣ። فقال اشحذ المدية لعائشة رضي الله عنها باللواون سايلኝ አሉ። شحذ ማለት መሳል ማለት في الحجر او ما يقوم مقامه الى ابن عثيمين መሰል እናንተ ታዲያ አሁን አለ ራሱ ቢላዋ የሚሳልበት ይሄ ሞረድ ምናምን የሚባል አለ። ሌላም ይኖራል። المهم ትናንትም አሳልፈናል የሸዳድ ኢብኑ አውስን ሐዲስ وليحد احدكم شفرته وليريح ذبيحته وليريح ስለዚህ ገና ሙክቱን ከማንጋለላቸው በፊት ቢላዋዋን አዘጋጅልኝ ሳልልኝ አሉ ኡሙል ሙእሚኒን ዓኢሻ ረዲየላሁ عنها أي حديها وسنيها على الحجر اشحاذي ማለት ድንጋይ ላይ ሳይልኝ ማለታቸው ነው። ዓኢሻ እሺ ብላ ስላ አዘጋጅታ ሰጠች። ثم اخذها ከተሳለች በኋላ ያችን ሙዲያ ትናንት ብለናል። እንግዲህ ሙዲያ ሙፍረዱ ነው ሙሰለሱል ሚም ነው ብለናል። ጀምዑ ደግሞ ሙዳ ይባላል ከጉርፈቲን ወጉረፍ። ሳለችና ሰጠቻቸው። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያችን ሙዲያ ተቀበሉና ያዟት። ከዛ በኋላ فأضجعه ያንን ሙክት አንጋለሉት አስተኙት። ثم ذبحه ከዛ በኋላ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም بيده الشريفة አረዱት። ስለዚህ ፍየል ከብት ተንጋሎ ነው የሚታረደው ተብሏል። بخلاف الإبل. وقال سيردو من قالوا بسم الله بالله سب اللهم تقبل من محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به. እንግዲህ ይሄንን አሉ። ይሄንን ማለትም መሽሩዕና ይሄ እንግዲህ ለአላህ ቁርባ ያረጉ ስለሆነ ይሄን ቁርባዬ ከኔም ከቤተሰቦቼም ከኡመቶችም ተቀበልልን ቁርባናችንን ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በራሳቸው በእጃቸው አርደው ይሄንንም ዱዓ አድርገዋል። ስለዚህ ይሄን አሁን የተባለውን መዋሰፋት ያካተተም ቢሆን የሚታረደው ሙክት አውላ በላጭና አፍضل ይሆናል። وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. الحديث رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم لكن رجح الأئمة غيره
وقفة እንግዲህ ከሱ ሌላ ያለው ሐዲሱ እንግዲህ صحيح الجامع الصغير 649ኛ ሐዲስ ነው ይላል እዚህም حسن رواه أحمد الإمام أحمد في المسند 8256ኛ ሐዲስ ነው ይላሉ في مسند الإمام أحمد والحاكم አራተኛ 231 እና 232 من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ وابن ماجه 3123 من طريق زيد بن الحباب كلاهما قد عبد الله بن يزيد المقرئ إن زيد بن الحباب عن عبد الله بن عياش عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد حديثنا الإمام ابن حجر اندالوت الإمام أحمد في المسند زقبوتال قطر تذكر ابن ماجهم زقبوتال حاكم صحيحنا وبلوتال لكن رجح الآئمة غيره كالسليلة يالو آئمة انجدي عمزان يارقوت وقفه حديثه موقوف مهانون انجي مرفوع مهانون ايد المعال انجدي قدم مقبع لي بيال حكم الأضحية لي آئمة وچاچن من يارقالو بلنا يلا يايال واجبنات ملوالو واجب አይደለችም ሱና ሙአከዳ ናት የሚሉአሉ وهو قول الجمهور بلانا ስለዚህ ዋጅብ ናት የሚሉ ሰዎች እንግዲህ ሚመስተደሉ به ይሄ ሐዲስ ነው በውጁብ ላይ መምራቱ ደግሞ በዒድ ነው ነብያችን ይላሉ አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ ናቸው ሐዲሱን የሚያስተላልፉት የአላህ መላእክተኛ እንዲህ ብለዋል من كان له ساعة ለሱ ስፋት ያለው ማለት ሀብት ያለው ኡድሂያ ማረድ የሚችላል ولم يضحي يچاله صفات ሀብት ያለው ኡድሂያ ያላረደ ማረድ እንግዲህ አልነያ ማለት ነው አለዛ የሚታረደው እኮ بعد الصلاه فلا يقربن مصلان አንተ ችሎታ አለ ኡድሂያ አላዘጋጀህም የሚታረደው መቼ ነው ይያልን ነው بعد الصلاه እኮ ነው ስለዚህ ለማረድ ዝግጁ አይደለም ኡድሂያ አላዘጋጀህም عيد من سجدበት ቦታ ይሰውዬ እንዳይመጣሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡድሂያ ካላረደ ምን አስተጋገደው ነው አባባሉ ይሄ እንግዲህ ተርጊብ ይባላል ኡድሂያ ሰዎች ተሃውን እንዳያረጉ እየቻሉ መገፋፋት ማግባባት እንደዛ ያያሉ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንጂ ግዴታ ለመሆኑ ይሄ አይጠቁምም ግዴታ ለመሆኑ ይጠቁማል የሚሉት ደግሞ አላዛሂሪሂ ይዘው ነው المهم كذا اصح وانا حديث ነው واجب አይደለም የሚሉት አክሰሮቹ ናቸው ብለናል ሙስሊም ላይ ማሳልፈናል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ اذا هل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أم سلمة أم المؤمنين يا أم سلمة حديث مسلم لا يتبالنا يا حديث مسلم لا يل هون يقرأه حديث يا أم سلمة حديث قد من إلال يا ذو الحجة ركعة يتهيأ جزء إلال نبياتنا صلى الله عليه وسلم كنا أنت مكاكل أضحية داله بلو ياسب كالنا وملوت نبياتنا صلى الله عليه وسلم يا ذو الحجة ركعة كتهيأ بوهلا عيد اسكا سايلف أضحية ونساير ጸጉሩንም እንዳይነካ ጥፍሩንም እንዳይነካ ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይሆንም እኮ ብለናል ስለዚህ እዛ ላይ አራደ ይያሉ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አራደ احدكم ان يضحي ግዴታ ቢሆን እኮ ብትፈልግም ባትፈልግም ምን ማድረግ አለብህ ዋጅብን ነገር እኮ ተሰራዋለህ በግድ እዛ ላይ ግን ያሉት اذا አራደ ነው ሐዲሱ ሙስሊም ላይ ስላለ الى اراده العبد المسلم اسناد سلاረጉት ይሄ የዋጅብ አገላለጽ ሳይሆን የሱና አገላለጽ ነውና ደሊላችን ዋጅብ ላለመሆኑ ሙስሊም ላይ ያለ ሐዲስ ነው የሚሉት ዋጅብ አይደለም የሚሉት አልጅምሁር ስለዚህ እነዚህኞቹ ደግሞ በዚህ استدلال ያረጋሉ ራጂሑ ቀውል አልጅምሁር ነው ብለናል ይሄ ሲባል ደግሞ እንግዲህ ሱና ናት ብለህ አንተ ተሳሁል ማድረግ የለብህም የቻለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰዓ የሰጠው أضحيان طبقوا مارد علبات طيب وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه البجلي جندب الخير مبالا ابن أم جندب بزوينة الرواية علت على كم لتال المهم من سبيل
እዛው በጥነ ነው እንግዲህ በጂላ ውስጥ አለቂ ይሉታል በጀሊ ይሉታል አህመሲ ይሉታል جندب الخير المهم السم عندنا حديث የሚያስተላልፈው رضي الله عنه قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله متفق عليه بخاري 5562 حديث مسلم 1960 حديث ነው ይላሉ የሱፊያን የጁንዱብ ابن سفيان البجلي الأحمسي العلقي ابن أم جندب የዚህ ሰውዬ حديث بخاري مسلم مزግበውታል ምንድነው የሚለው እንግዲህ የሰውዬ ጁንዱብ ابن سفيان البجلي شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ይላል عيد الأضحى الله መላእክተኛ ጋር ተጥጄ ተሳትፌ አብሬ ሰግጃለሁ فلما قضى صلاته بالناس ይላል እንግዲህ የሚያሰግዱት እሳቸው ናቸው በሰዎች صلاه العيد አስግደው ሲጨርሱ نظر الى غنم قد ذبحت ፍየል በጎች ታርደው አዩ نظر ተመለከቱ الى غنم ወደ ፍየል በጎች قد ذبحت የታረዱ ወደ ሆኑ ፍየልና በጎች አዩ እንግዲህ ቀበለ ወቅት الذبح ምን ተደርገው ነው ታረዱ እነዛን አዩ فقال ነብያችን صلى الله عليه وسلم ምን አሉ እንግዲህ بعد الصلاه ያው ኹጥባ አለ እዛው ኹጥባ ላይ ነው من ذبح قبل الصلاه فليذبح شاة مكانها ከመስገዳችን በፊት ኡዱህያ ያረደ አካል በዛች ባረዳት ፍየል ቦታ ሌላ ፍየል ይረድ ያቺ ከወቅቷ በስተፊት ስለሆነ የታረደችው አታብቃቃውም አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ ወቅት الذبح መቼ ነው ምንል ተሰግዶ ሲያልቅ ይሰገዳል ከተሰገደ በኋላ እንደውም ሱናው ሙስተሐቡ ዒድ አልአድሃ ላይ ፈጠን ማለት ነው ተብሏል ለምን ሰዎች ኡድሂያ ለማረድ ምን እንደሆኑ ወቅት እንዲያገኙ ዝም ብሎ ሲለፈልፍ አይረፈድም بعكس ما يفعله اهلنا طيب ስለዚህ ያረደ قبل الصلاه ባረዳት ፍየል ቦታ ሌላ ይረድ ያቻታ አብቃቃው ومن لم يكن ذبح ያረደ ያልሆነ ደግሞ ኡድሂያውን ያላረደ እስከምን ሰግድ ድረስ فليذبح على اسم الله بسم الله ያለ ይረድ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲናገሩ ሰምቻለሁ ነው የሚለው ጁንዱብ ابن سفيان البجلي رضي الله عنه ስለዚህ ከዛ ሐዲስ ምን እንረዳው وقت الذبيحه እንግዲህ ያ ሸባብ ዒባዳ እኮ ከተባለ ማንኛውም ዒባዳ ያለ ወቅት አይሆን ሶላት ምን ይዛው ነው ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ስለዚህ ኡድሂያ وقت ذبحها بعد الصلاه صلاه العيد ከተሰገደ በኋላ ነው የማረጃዋ ሰዓት ከዛ በፊት ካረደ ያለ ወቅቱ ስላረገው ዒባዳውን አያብቃቃውም እንደገና ሌላ ፍየል ማረድ ይኖርበታል ይሄም እንግዲህ ዋጅብ ናት ለሚሉት ሰዎች ማስረጃ ያቀርቡታል ይሄንን ዋጅብ ባይሆን አርዷል ይቀርለት ነበር አሉላ ይሄ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይያሉ ያሉት የኡድሂያው ሁክሙ እንዳለ ሆኖ ኡድሂያ አርዳለሁ የሚል ከሆነ ኡድሂያ የሚታረደው بعد الصلاه ስለሆነ አሁን ያረደው ፍየል ወቅቱ ላይ ስላላደለ ወቅቱ ላይ ማረድ ነው የሚጠበቅበትና ወቅቱ ላይ ሌላ ማረድ አለበት ያሉት በዛው በመጀመሪያው ሁክም እንጂ ቀዷ እኮ የሚወጣው ይሄ ራሱ ቀዷ አይባልም ግን ቀዷ ማውጣት ከፈለግን ፈርድ ብቻ አይደለም እኮ ቀዷ የሚወጣው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የዙሁር ባዕድያዎች ተታዋቸው ከዓሱር በኋላ ሰግደዋቸዋል ብለናል والحديث في الصحيح የኡሙ ሰለማ ሐዲስ የሌላም ሐዲስ ስለዚህ መደገሙ ዋጅብነቱን ምን ያረግም ይያልን አይመራም አይጠቁም على كل الاحوال للكلام بقيه وضحيه የሚባለው ነገር እንግዲህ من شعائر الاسلام ናት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱሐቦችም የሰሩት ስራ ስለሆነ አላህ በሰላም ሲያደርሰን እንግዲህ አመት እኮ ዝም ብሎ መምጣት ማለት ያጀባብ ትልቅ ኒዓማ እኮ ነው ብዙ ሰዎች እኮ ከዚህ ዓለም ይሄዳሉ አንተን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አመት እስከ አመት ሰላም አድርጎ እስከ ቤተሰብ ሲያደርስ ለብዙ ነገር ያወጣ ምንም ይውላል ለማይባለው በል ለልሐራም
الحرام እኮ ያወጣሉ ሙስሊም ሆነው ያሸው በሐራም በምናም ያ شعار الدين ሲመጣ ላይ ዘላይ መንገብገብ አያስፈልግም اذا وسع الله عليكم فاوسعوا بلال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الله سبحانه وتعالى كسته لا الله سبحانه وتعالى مرت አርገህ ወደ አላህ የምትቃረብበትን ደህና ሙክት ደህና በሬ ደህና ግመል ማረድ በሸሪዓችን مشروع መሆኑን እንረዳለን الله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين